Jelen lopatar je plemenita divljač, koja je, kako naučnici smatraju, autohtona vrsta u Turskoj. Neki čak misle da je autohtona i na Balkanu, tačnije u kontinentalnoj Italiji. Raširila se kao atraktivna lovna vrsta po celom svetu, jer su je ljudi naseljavali skoro svuda. Ovaj jelen može biti težak do 100 kg, izuzetno i više, a ženka je upola manje telesne težine. Vrlo je prilagodljiva vrsta i lako obitava na različitim terenima. Za razliku od lopatara, muflon je probirljiv i više voli suvlje i travnate terene. On je inače i rodonačelnik domaće ovce. Ljudi su ga naseljavali u ograđena lovišta kao interesantnu lovnu divljač, atraktivnu pre svega zbog trofeja koji predstavljaju njegovi rogovi. Ekipa lovoskopa je stigla u Stragare, varošicu na obroncima Rudnika, baš zbog ove dve lovne vrste, da saznamo kako i na koji način su se ovde stvorile, odomaćile i od skoro postale i lovna divljač, ali ne u ogradi već na otvorenom, što je i poseban kuriozitet. Nalazimo se u Stragarima i moj sagovornik je Rajko Prokić, čuveni upravnik lovišta Raja, poznat lovcima u Srbiji, a došli smo kako bi pokušali da snimimo muflone i jelene lopatare koji se od prošle godine i nalaze u lovnoj osnovi vašeg lovačkog udruženja. Rajo, zdravo. Zdravo. Dobro ti mi došli. Bolje, nas što kaže. Možeš nam prvo reći kako se ova lepota zove? Znači, ovo je zaista prelepo mesto. Imate lepu lovačku kućicu. Da, ovo je mesto Garevica, tako se zove, negde oko 860 metara nadmorske visine. Znači, lovačka kućica Meče, napravljena 2000. od naših drugara lovaca iz Milanovca, znači od Ace Tulović, Jon Tulović Dragana i sa njihovom tom grupom. Dolaze često? Dolaze, pa uglavnom malo na sandaća i u sve manje i oni nešto imaju vremena i na svinje, tako je to, ali se održava to lepo, vidite i sami. Napravljeno na prelepo mesto. Jeste, na mesto odlično. Evo, imali smo prilike malo da obiđemo teren, da snimimo neke lepe kadrove. Usput smo uspeli da snimimo i jelena lopatara u ranim jutarnjim satima. Posle ćemo da obiđemo ponovo teren, a ako ne uspemo u toku dana da snimimo muflone, probat ćemo i večeras. Možeš li nam reći koliko grla otprilike ima jelenske i muflona i kakva su grla? Pa uglavnom, brojno stanje negde jelena je oko 80 grla, što mi trenutno možda tu ima malo više, ali 80-ak. Slično to je isto i sa muflonom. Znači, imamo trofejni jelena, imali smo već neki ostrela prošle godine, što ja znam, imali smo 2 u bronzi i tako, da je se muflona još nismo streljivali, ali imat ćemo i njega. Ima grla dobri, vidi se po izveštajima sa kamera, sa nadzornih kamera, sa hranilica, sa solila. Tako malo je teže do muflona doći, jer je ovdje otvoren prostor, on je uglavnom u šumi, manje ređe izlazi na livade, ali to je sad to. Dobro, nadam se da ćemo da imamo sreće. Pa imat ćemo. Da snimimo neki kadar. Sigurno. Napravili smo jedan mnogo lep kadar sa srnom na hranilici. Uspeli smo dronom da je priđemo na svega nekoliko metara, što je vrlo ovako interesantno s obzirom na to da je srna plašljiva divljač. Ova je bila neka hrabra, da kažem, pa je dozvolila dronu da je priđe na svega nekoliko metara. Bilo bi interesantno da nam kažeš kako su uopšte mufloni i jeleni došli na... Pa evo sad, kada mi smo, znači, 90. godina to naselili iz Karađorđeva, iz 16 košuta, 4 jelena. U vojnom objektu dole u Barutana, znači 56 hektara površine, taj u saradnji sa vojskom, onda tadašnji zastavnik je bio korektan čovjek i voleo to isto. Tako da smo selili, iste godine smo selili i muflona, par muflona iz Karađorđeva, a par iz Lipovice, sa Kosova. To je se relativno brzo prilagodilo, uslovi su bili odlični. Dole smo mi pripremili, iskopali 2 bazena gdje su oni za vodu. Znači, stvarno su redovno bilo prihranjivano, hranjeno, tako da je se brzo razmnožilo. Onda vremenom su počeli da te ograde malo popustaju. Kako popuštala i vojska. Tako što kaže, kako svi smo popustali. I onda su oni počeli da izlaze, počeli su da prave velike štete ljudima. I prve su ljudi svi bili
onako radosni da prvi put vide sve to, međutim poslije kako se vrijeme menjalo, ljudi postaju malo pravi im štete na voću uglavnom, znaš. Pogotovo jelen. Pogotovo jelen. Muflon je brzo, kad je izašao i prihodio, on je brzo se preselio ovamo u ove krajeve, da ovdje nema šta da pravi štete, vidite sami, to je veći divljina. A jelen je se zadržao prilično, sad je i on raširio se, otišao gore i jelen, kako da kažem, jelen nema neku svoju stalnu, kao sndaj, teritoriju da drži nešto malo, nego 5-6 dana bude ovdje, pa 5-6 ode tamo, pa kad ponovo vratimo i tako. Ali mislim uslove imaju vrhunske, što se vidi po njima, po trofejima. Kad je vojska, da kažemo, rasformirala tu jedinicu što je bilo u Kastri, onda su verovatno ispustili ostatak. Pa vojska je, da, ona je imala, pošto je taj zastavnik, kako je to u vojsci regulisano, šta ja znam, dužio te jelene na revers. Na komad. Na komad, to kaže. Oni su nešto ostrelili, sećam se da su dolazili, nisu čak nas ni onda obaveštili, promenila se i komanda tu i drugi su bili ljudi i oni su to kao vratili. Razdužili su što su imali na papiru. Vratili u Karađorđevo, da li su, jesu, šta su, a ona resto su pustili i to je tako. Dobro, na neki način su vam učinili i uslugu. Pa jeste, lovačkom udruženju. Da, nema spora. Dobro, ništa, hvala ti na razgovoru, a sad nas malo povedeš na teren da vidimo, da pokušamo da usnimimo nešto. Pa evo, nadam se da ćemo imati sreće da vidimo i muflone gore i sad ćemo da prođemo malo da snimiti još lepi kadrove, jer ovo je mnogo lepa. Tu je i Neša, poznaje sve staze i bogaze da nas provede. Jeste. Dobro, ništa, ajde da probamo. Kaži. Upućujemo se ka lokalitetu na kom Raja smatra da ćemo najverovatnije ugledati muflone. Usput prolazimo pored nebrojenih čeka, ali i lovačkih kuća koje su veoma dobro održavane. Rajinom iskusnom oku nijedan pokret ne može da promakne. Povremeno zastaje kako bi osmotrio teren. Vožnja traje više od sat vremena, ali se na kraju naša upornost isplatila. U gustoj bukovoj šumi uspjeli smo da snimimo nekoliko grla muflona. Zadovoljni obavljenim poslom, napuštamo Raju i lovočuvara Nešu i upućujemo se ka Topoli. I naravno, jedna zajednička slika na kraju našeg druženja za uspomenu. Kada neko upotrebi termin srce Šumadije, prva asocijacija je verovatno Topola i Oplenac. To je mesto koje je obeležilo dobar deo srpske istorije. U Oplenačkoj crkvi su sahranjeni Karađorđevići, ali su i za života boravili u njoj, moleći se Gospodu i tražeći blagoslov za sprovođenje državničkih poslova. Topola je danas mali grad, ali pored bogate istorije, ona je i sedište ozbiljne voćarsko-vinogradarske proizvodnje. U Topoli se prave veoma kvalitetna vina, a mentalitet njenih ljudi krasi tradicionalno srpsko gostoprimstvo. Došli smo u Topolu kako bi ispoštovali volju gledalaca lovoskopa i snimili prilog o ovdašnjem upravniku lovišta Dragiši Đorđeviću, pobedniku mini takmičenja za izbor najboljeg upravnika lovišta u Srbiji. Evo nas u Topoli, da ispoštujemo volju naših gledalaca. Po izboru gledalaca lovoskopa, Dragiša Đorđević, upravnik lovačkog udruženja iz Topole, je izabran za najboljeg upravnika lovišta. Došli smo da vidimo kako izgleda jedan njegov radni dan. Pa hajde da pogledamo. Momci, dobar dan. Dobar dan. Evo,
po dogovoru. Dobro, došao sam da vas obiđem. Kao što smo rekli, evo nas u lovačkom udruženju Karađorđe iz Topole. Moj sagovornik je upravnik ovog udruženja, Dragiša Đorđević. Dragiša, zdravo. Pozdrav i vama. U ime Lovoskopa želim vam sve najbolje i došli smo da vidimo kako najbolji upravnik u Srbiji radi, šta radi, iz čega mu se sastoji radni dan. Pa možete nam nešto reći prvo o vašem lovačkom udruženju? Prvo bih vam se zahvalio na izdvojenom vremenu što ste došli da posjetite lovačko udruženje Karađorđe iz Topole. Što se tiče lovačkog udruženja Karađorđe, osnovano je, prvi podaci su nađeni 1930. godine, mada mislimo da je i ranije živelo lovstvo ovdje u Topoli i na našim prostorima. Što se tiče lovačkog udruženja, gazduje na površini od 26.500 hektara. Zahvatamo znači od ravničarskog dela do planinskog dela gore na planini Rudnik. Što se tiče broja zaposlenih, znači imamo 2 lovočuvara i ja sam treće lice, stručno lice koje obavlja stručne poslove upravnik lovišta. Jesi li zadovoljan svojim poslom? Jesam zadovoljan sa svojim poslom, radim ga i više iz ljubavi, posvećen prirodi. Ne volontiraš? Ne, zadovoljan sam u svim pogledima. Pretpostavljam da ne postoji radno vreme. Radno vreme ne postoji, znači od okolnosti, kakvi su zahtevi sa terena, radi se i jutri, veči, preko dana, dosta kontrole obavlja se i noću. Znači, sprečavanje krivolova. Da. Kakva vam je saradnja sa, mislim na vaše udruženje, sa Lovačkim savezom Srbije? Vi ste članica i... Mi smo članica Centralnog saveza u Kragujevcu od njegovog osnivanja. Što se tiče saradnje, znači imamo dobru saradnju sa Lovačkim savezom u Kragujevcu, korektnu sa stručnom službom. Imate pomoć od njih? Imamo pomoć i sa njihove strane. Ubrzano je i deljenje lovnih karti i markica, tu nam je blizu Kragujevac i stvarno je saradnja na jednom dobrom nivou. Što se tiče Ministarstva poljoprivrede i šumarstva, Uprave za šume, sa njima također imamo veoma dobru saradnju. Svake godine učestvujemo u raspodeli sredstava iz budžetskog fonda. Znači, svi naši projekti su kvalitetno. Šta ste realizovali od projekata do sada? Od projekata smo realizovali dosta. Od prvog projekta izgradnje hladnjače za smeštaj i rashlađivanje mesa odstreljene divljači, zatim završetka jednog doma u Božurnji, izgradnje preko 3.500–4.000 hiljade kvadrata volijere za prihvat fazana, nabavka terenskog vozila. Prvi projekat i najveći projekat koji je rađen, to je rađen na Rudniku gore, izgradnja reprocentra za divlje svinje, koji je imao velikog uticaja na populaciju divlje svinja na Rudniku. Kakvi su vam planovi za ubuduće? Planovi za ubuduće, sad najviše je akcenat prebačen na deo lovišta koji nam je vraćen na planini Rudnik. Znači, tu smo započeli veliku izgradnju i hranilica, što automatskih, što ostalih u vidu lastinog repa. Izgradnja, znači, akcenat je na lovno-tehničke objekte. Nešto ćemo imati prilike da vidimo danas? Da. Ok, pa ajde malo na teren da nam pokažeš kako sve to izgleda. Vrlo rado. Koliko u toku dana provodite vremena na terenu? Pa zavisi kako kad, ali u principu negde minimum od 8 sati pa na više. Svaki dan? Pa skoro svaki dan. Ima kad je period intenzivnije kontrole i obilaska terena, ima kad je ono malo primirje i manje se... Kako vam je saradnja sa policijom? Dobra je, tu su sve isto naši drugari i to imamo brzo. Ima i lovaca. To je bitno. Kad nekoga primetite na terenu da može policija odreaguje. Imaju i oni malo problem jer imaju smanjeni broj radnika, ali u suštini izađemo uvek u susret. Po tvojom mišljenju, da li bi trebalo još neki lovočuvar? Pa po mišljenju
možda još jedan, rekao da je dosta je kod nas razvijeno, imamo veliku saradnju sa članovima na terenu, pogotovo sa ovih... To je dobro, nekad su bili ovi volonteri, lovočuvari, to je... I to je imalo... greška što je ukinuto. Imalo je puno defekta to. Nekada su se zvali pomoćni lovočuvari. Za Ladu Nivu nema prepreke. Nema. Što se tiče našeg lovišta i terena, vozilo pravo. Ne uništio. Sa Dragišom smo obišli deo terena, videli divljač i neke od čeka. Posao upravnika lovišta nije lak, ali za onoga koga voli to nije problem. Mi idemo dalje, a Dragiša ostaje na svom radnom zadatku. Nedaleko od Topole, na svega nekoliko kilometra, nalaze se Natalinci. Iz ove varošice potiče jedna od poznatih odgajivačnica pasa, tačnije odgajivačnica Epanjel Bretona, popularnih bretonaca. Za ovu odgajivačnicu je verovatno čuo svaki bretonđija u Srbiji, a i mnogi u Evropi i svetu. Ovde su se oštenili, ovde su odnegovani i obučeni mnogi šampioni Srbije, Evrope i sveta. Odgajivačnica Epanjel Bretona od Poštara. Sine, dobar dan. Moj današnji sagovornik je Dragan Mitrović, jedan od ljudi koji su postavili standarde, slobodno možemo reći, što se kinologije tiče. Dragane, zdravo. Zdravo. Evo, došli smo da te posetimo i da malo popričamo o tebi, o nekim rezultatima koji si postigao u kinologiji. Ti se pre svega baviš odgajanjem bretonaca, odnosno sedma grupa pasa. Koliko dugo si... Pa bavim se negdje oko 50 godina. 50 godina se bavim. Prvi moj kontakt sa kerovima došao je jedan Italijan koji je tu bio u lovu, neki Giulio De Cecco, pasta špagete. Jedan pas koji je bio bačen. On ga je doveo? On ga doveo da ga sloni. Ja sam počeo s njim da radim i uradio sam ga toliko da je postao šampion Italije. Kad je došao, odveo ga na utakmicu i kad je vidio šta sam uradio, u to vreme častio, mogao sam da kupim kola. Toliko bio zadovoljan. Za čast? Da, taj rad. Posle toga mi mnogo klijenata doveo. I tako sam počeo sa tim da radim. Ti danas imaš, videli smo, dosta pasa. Koliko? To imam jedno 15 pasa, imam par komada koji sam dao u Italiju, koji spremam za proleće. Koji naproće da bude kod nas prvenstvo sveta i kupe Evrope. Pa očekujem i 4. put da budem prvak sveta. Očekujem. Od, da kažem, značajnih rezultata, šta bi pomenuo? Značajni rezultati, 3 puta prvak sveta i 2 puta prvak Evrope. To ne postoji nigdje u svijetu da neko... To su, kad pričamo, utakmicu u pitanju. Utakmicu, samo utakmicu. Ne, eksterijer se ne... Ovo je samo rad. Samo rad pasa. A jednog hera sam 80 neke godine, 86. mislim, prodao u to vrijeme, kupio sam kuću. Pošto nisam imao kuću, nisam imao ništa. Taj pas je vredio. U to vrijeme sam mogao da kupim 2 traktora Rakoviće. Nova? Nova, za tog psa. Ja nisam imao kuću i kupio sam kuću za tog psa. Znači, pas te skućio? Taj pas je bio veliki, zvao se Mis. Kupio ga neki Luigi Canedi.
Šta nam možeš reći o ovom trofeju? Taj trofej mi je Kinološki savez za velike uspehe poklonio, dodelio mi Mahmud Dagestani i on je sekretar i predsjednik Niki Lazarević Dragić. To je ovaj ovde. On je umro. Bio je predsjednik i to su mi dodelili. To još niko nije dodelio. Vidjeli smo veliki broj trofeja sa raznih utakmica u zemlji, u inostranstvu. Kad bi sve ovo stavio na jednu gomilu, ovo bi imalo bi za pun kombi. Ne. Bilo je negdje, ja mislim, negdje oko 400 i nešto pehara. 400 i nešto. Da, pehara. Vidim, imali smo prilike da upoznamo i porodicu, imaš 3 sina. 3 sina, imam 3 unuke i unuka. Vidjeli smo da mali Danilo voli pse. Voli on to drži dole kao ide. Ne plaši se, voli da se zanima. Inače, sin ti je jedan kinološki sudija isto. I drugi. Dvojica. I Žika, on je upravnik lovišta ovde i u Palanci, Smederevskoj. A Đorđe je kinološki sudija, sudi po inostranstvu stalno. Natalinci su inače malo lovačko udruženje, relativno skoro nastalo, ali već je imalo prilično dobre rezultate što se tiče trofejnosti srneće divljači. Mi smo bili pre 50 godina jedno društvo lovačko. Sa Topolom, da. Da, dao se. Posle toga Topola nam uzela, to društvo nam uzela i ja sam te godine zbor lovaca i napravimo skupštinu i odvojim se. Znamo da ovdje stranci dosta dolaze, a od njih najviše borave Italijani. Ali to i u poslednjim godinama isto tako? Sad ove 2 godine malo slabije, ali imaju svi kuće ovde. Ovdje su kupili 10 kuća, Italijani. U jedno vreme kad su kupili nisu mogli da prevedu na njih, nego su se vodili kuće na mene. Tad je policija uklona na mene kako ja toliko kuća kupujem. Odakle ti tolike pare? Odakle ti tolike pare. Pa poslije kad je zakon, ono su kuće preveli na sebe. Na sebe. Znači dolaze tu, borave, love. Tu love, neki put. Obučavaju pse, verovatno. Obučavaju, keroje. Imalo tu jarbica mnogo. Sad zadnje vreme slabije. Znači, tu ima neki put dođu, da ne pričam dalje. Iskaljaju se, a ošto ne idu u lov. Imaju svoju ženu. Da se opravdaju kod žene, a ovamo kafana i provod. Pa dobro. To je to. Možeš ti nam reći tvoji Bretonci kako poreklo vode, od kojih linija? Da li su to italijanski, da li su to francuski, da li su... Ima i italijanski, ima i francuski, ima i naši. Znači ti si mešao, birao si... To sam mešao. Imao sam jednog dobrog klijenta, neki Nobile Andrijanu, koji je bio vrhunski, umro je. Od njega sam imao 2-3 parenja, pa sam od toga proizveo svoje i tako sam napravio liniju. Oplemenjivo krv malo sa strane. Tako da momentalno planiram sada u martu. U Nišu pravimo Kupe Evrope i prvenstvo sveta. Imam sada par komada koji očekujem da budem još jedan puta prvak sveta. Dobru liniju. Te pse vodim iz Scarpeci, Roberto iz Italije. Šta su na pripremama? Tako, on je vode, on je sprema. I kada će, si rekao, biti takmičenje u martu. A u martu? U martu u Nišu, ako ova korona nešto ne spreći, ko zna kako će. Dobro, nadamo se da će da prođemo. Kažeš da ti se 2 sina bave kinologijom, da su kinološki suci. Pa bavi se ovaj starije, bavi se i lovom, i kinološki sudija, i vodi... Koje grupe, šta sudi? Koje grupe? Sve? Sve skoro. Za sve rase? A bavi se, i lovac pas vodi ispred Kinološkog saveza, takmičenje, lovac pas. Tu isto ima dobre rezultate. A ovaj mlađi, on ide svud redom. Marko? Da, Marko, ide i Švajcarska, Italija. I on sudi sve grupe ili? Ne, samo sudi lovačke pse. 7 grupu? Samo 7 grupu sudi. Možeš li nam reći koliko štenaca u toku jedne sezone proizvedeš? Pa da ide oko 50-ek. I toliko prodam. To u inostranstvu ide ili? Sve u inostranstvu. Našima poklonim, tako prijatni kao što si ti, neki poklonim. Dobro, zapravo ovo je snimljeno, samo da znaš. Da, dobro, nema problema. To poklonim i to ne košta ništa. A u inostranstvu idu cene malo drugačije. I imam dosta naručenja. Sad vidjet ćemo. Dobro, Dragane, želim ti puno uspeha u daljem radu, u daljem takmičenju. Hvala ti na razgovor. Hvala lepo.